Pozdrav i ponovo dobrodošli na moj kanal. Puno vam hvala ako pratite ovaj moj kanal. Danas sam rešio da ću razgovarati o jednoj novoj temi, zašto bi se uselili da živite u Srbiju, i daću vam 10 razloga zašto bi to učinili. Živim u Srbiji već skoro 7 godina, u martu bit će 7 godina i mislim da mogu o tome govoriti. Naravno, živeo sam u nekoliko zemalja u svetu, od Južne Amerike do Sjedinjenih Američkih Država, živeo sam u dve države u Americi, naravno, i naravno živeo sam u nekoliko zemlja u Evropi i sada u Srbiji. Da ne bi previše govorio, ajde da počnemo zašto bi se uselili da živite u Srbiji. Počet ćemo razlog broj 1. Svi znamo da je Srbija jedna mala zemlja, ali iako je mala, mogu vam reći da u Srbiji ima puno lepih gradova, sela, i naravno, ako vam se sviđa priroda, gde god živeli u Srbiji, bit ćete blizu neke reke, nekog jezera. Ako vam se sviđaju planine, ima i dosta po Srbiji. Naravno, ako vam se sviđa ravnice, u Vojvodini, u Banatu ima i puno toga. Ukoliko volite istoriju, Srbija ima puno istorije, naravno, ima svašta u Srbiji, ima po nešto u Srbiji za svakoga. Razlog broj 2. Naravno, Srbija, neću reći da je jedna najjeftinija zemlja na svetu, ali kako vam kažem, živeo sam u nekoliko zemalja, najviše naravno u Sjedinjenim Američkim Državama, i mogu iz iskustva da vam kažem da Srbija je jedna dosta jeftina zemlja za život. I naravno, ukoliko želite kupiti jednu kuću ovde u Srbiji, pronaći ćete kuće po dosta povoljnim cenama. Naročito ako želite živeti negde van nekog većeg grada, negde na selu, možete pronaći kuću čak za 20.000 eura ili možda čak i manje, 10.000, a i manje. Razlog broj 3. Naravno, ima dosta ljudi koji gledaju ovaj kanal, a nisu rođeni ovde u Srbiji i možda ne znaju govoriti srpski. I ako se sećam, imao sam prijatelje koji nisu bili iz Srbije,
a hteli su posetiti Srbiju i Evropu, ali su se plašili, oni samo govorili engleski, kako će se snaći ovdje. Mogu da vam kažem da u Srbiji govori se više jezika, nećete imati problema da pronađete nekog ko govori engleski ili nemački ili francuski, italijanski. Mogu da vam kažem da u Srbiji deca već iz osnovne škole, čak iz prvog razreda počnu učiti strane jezike. Ukoliko želite da u Srbiju otvorite neku firmu, neki biznis, kako se ono kaže, mogu da vam kažem da nećete imati problema da pronađete radnu snagu i naravno povoljno. I to je bio razlog broj 4. Razlog broj 5 i možda jedan od najvećih razloga zašto sam se ja vratio ovdje u Srbiji, pošto imao sam želju da upoznam celu Evropu, a Srbija je u sredini Balkana, znači gdje god želite putovati neće biti previše daleko. Hoćete na more u Grčku ili Hrvatsku ili Crnu Goru, blizu vam je. Želite do Pariza i tamo možete s kolima ukoliko ne volite putovati s avionom. Znači, cijela Europa vam je blizu. Razlog broj 6. Znate, pre nego što sam krenuo iz Amerike, razmišljao sam ukoliko idem u supermarket, da li ću sve pronaći što želim jesti ili što želim piti. I mogu da vam kažem da ovdje sam u Srbiji, u koji god supermarket bi otišao, pronašao bi robu iz Srbije, a iz skoro cijele Europe, a naravno čak i iz Amerike. Nije ništa što sam tražio i nisam mogao pronaći. A ukoliko volite sveže voće i povrće, svako selo, svaki grad ima pijace i možete ići kupiti sveže voće, sveže povrće direktno od proizvođača. I ima puno malih proizvođača koji prodaju sveža voća i povrća. Razlog broj 7. Kako vidite, nisam baš mlad i naravno u nekim godinama potrebno će vam biti ponekad lekar ili hoćete da pravite onaj generalni pregled. Mogu da vam kažem da od kad sam ovdje bio sam nekoliko puta kod privatnog lekara, naravno laboratoriju, čak sam trebao kupiti u apoteku neke tablete i mogu da vam kažem da ići kod jednog privatnog lekara nije uopšte skupo. Napraviti laboratorijske preglede isto su jako jeftine. Naprimjer, idete kod lekara, negdje potrošite između 2 do 5.000 dinara, to je negdje oko 30 do 50 dolara za jedan fizički pregled. I naravno, laboratorije nisu skupe, a i medicina je puno jeftinija u Srbiji nego u nekim drugim zemljama. Razlog broj 8. Znate, kad sam otvorio ovaj kanal, ovdje puno ljudi mi kažu, naročito neki koji već žive u inostranstvu, čuvaj se u Srbiji jako kriminalca, puno kriminala. Neću reći da ovdje u Srbiju nema kriminala, ali isto sam živio, kako kažem, u nekoliko zemlja i ako uporedim te zemlje gdje sam ja živio sa Srbijom, mogu da vam kažem da i u Srbiji ima krađe, ima čak i ubistva, ali mogu da vam kažem da puno manje nego što sam ja video u svoj život u nekim drugim zemljama. Mogu da vam kažem da kriminal u Srbiji je dosta na manjem nivou nego što ćete pronaći u nekim drugim zemljama. Razlog broj 9. I to je drugi razlog možda što mi se sviđa ovdje u Srbiji, dobra hrana. Možete ići u puno restorana ovdje u Srbiji
Prvo dobit ćete dosta hrane za one pare koje ćete platiti, što hoću da kažem da hrana je puno jeftinije, naročito ako ne idete negde u nekom ekskluzivnom restoranu, u nekim velikim gradu, hrana će biti dosta jeftina, a dobra i dobit ćete puno hrane za one pare koje ćete potrošiti i uživat ćete u piće i hranu. A ostavio sam za broj 10 nešto jako važno ovdje u Srbiji, ako niste znali, pravi se dobra rakija, šljivovica, komovica, dunjevača, kajsija, različite rakije i to ne govorim da idete da ih kupite u prodavnici, nego ići ćete kod čoveka koji pravi rakiju za sebe i naravno ako je napravio 23 ili 30 litara, nešto od te rakije će čak i prodati. Evo majstor ovdje baš pravi rakiju. Da. I to je domaća. Šta pravite? Sad je momentalno dunja. Dunjevača. Da. Pravili ste i neku drugu rakiju ranije ili ne? Pravili smo i voćnu, i šljivovicu. I koje jačine pravite rakiju? 50-54. I imamo lozu isto. Vidite, to je prava domaća rakija, ne ono što kupite u prodavnici. Da. Tamo ne zna šta se stavi. Ovdje zna se da ako je dunjevača, je dunjevača. Ako je lozovača, on je lozovača. I ako je šljivovica, zove se šljivovica. Mogu da vam kažem da to nije ono iz prodavnice što ne znate što je tamo ušlo u nju. Ovaj čovjek ako je nešto napravio za sebe, neće nešto loše napraviti. Ako pijete nekoliko čaša te rakije, mogu da vam kažem da će onda Srbija biti još lepša i još ugodnija za život. Dobro, neću više govoriti, da ne bi pravio ovaj video previše dugačak, ali da budem fair, sljedeće nedelje ću napraviti jedan video da vam kažem nekoliko razloga zašto ne bi želeli da živete u Srbiji ili da se selite u Srbiji. Zato pratite ovaj kanal da slušate koji su ti razlozi, a za sada ostavljam vas i vidimo se iduće nedelje. Čuvajte i uživajte u život. Do sljedećeg puta, doviđenja.